जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मान स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आपणकर मकर राशि की आपण जानिया चाहूँगी इंग्राजी मास मई मास मकर राशि मो किपरि कटिबो। इंग्राजी मास मई मासरे बा मे मासरे मोर आर्थिक स्थिति कर्मक्षेत्र पारिवारिक जीवन वाणिज्यिक स्थिति किपरि रहिबो याकु नहीं चिंतित कि तेबे ए भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर 1/5/2026 जदि आमे देखिबा राशि चक्र बा पंचांग चक्र को मकर राशि दशम अच्छा चंद्रमा राशि द्वितीय राहु एवं केतु अष्टम सारा मास रही से मंगल शनि तृतीय अच्छा एवं 11 मई रे मंगल चतुर्थ स्थान को जीवे निज घर को रवि बुध चतुर्थ स्थान अच्छा 15 मई रे वृष संक्रांति रवि पंचम स्थान को जीवे शुक्र सहित युक्त हेबे एवं बृहस्पति देवगुरु षष्ठ स्थान अच्छा ये हूँ आपंकर मासिक चक्र। तेबे जदि आमे देखिबा मकर राशि व्यक्ति विशेष विगत दिन मानक बहुत संघर्ष कर गोटे समय शनि 7.5 चलला जहाँ लेकिन आप बहुत चिंतित रहिले तापरे धीरे धीरे 23 मसीहा जुलाई मास पर धीरे धीरे एथिर मुक्ति हेले तापरे मध्य किछिटा ग्रो कले व्यवसाय रे कर्म क्षेत्र रे आगु गले किंतु वर्तमान देखा दउछि आपनकर जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल 4 मास मध्य किछिटा सुजोग आपन पाखक आसुछि मात्र शेष मुहूर्त सुजोग गुडी को हाथ छड़ा होछि। आप सत्य कथा कहते सत्कर्म कर परिश्रम कर किंतु तथापि निज लोक मैंने भूल बुझ कर्म कर मात्र पातरंतर नीति पार्शियालिटी मनोभाव अन्य मान पाखे देखा दूसरी प्रमोशन जो भाई पाइबा कथा से प्रमोशन न पाई आपन को फिल होमती स्थिर रही जाइए मोर डिमोशन हो स्थिति देखा दूसरी। तेरे मई मसरे जब आम ग्रह स्थिति को देखा प्रथम हेल्थ रू आम आरंभ करवा स्वास्थ्य मई मसरे जब आम देखा स्वास्थ्य आपंकर मिश्रित अर्थात स्वास्थ्य हेतु को किसी शुभ अशुभ दुईटी फल प्राप्ति कर थंडा जनित समस्या थ्रोट इन्फेक्शन यूरिक एसिड बढ़ी जावा उच्च रक्तचाप तल पादरे आघात अधिकांश समय मुंड बिंधा बा साइनोसाइड प्रोब्लेम कोष्ठकाठिन्य बा कॉन्स्टिपेशन भली समस्या देखा दे पारे तेणु हेल्थ को लेकिन आप जगी रखी चलवा आवश्यक। तेबे जो मानकर पूर्व किसी स्वास्थ्यगत समस्या थिला ए रिलेटेड से मानकर धीरे धीरे 15 मई पर समाधान हो पारे। आप दूर यात्रा करेंगे सर्ट ट्रावेल अल्प दिन 5 दिन 7 दिन 15 दिन परिवार लोक सहित दूर यात्रा करेंगे एभली जोग रही अच्छी। आपणकर जदि आर्थिक स्थिति को देखा ताले जेहेतु मंगल शनि एकत्र रही तृतीय एवं धनेश होती शनि तेणु 1 मई रु 11 मई पर्यंत अचानक भाव में अनेक अर्थ खर्च हो अर्थ कारोबार को नहीं डील को लेकर किसी झगड़ा बा कलह देखा दे पारे बा सामना लोक बारंबार खेलिबा जो आप उत्त्यक्त हो पारती झगड़ा लगी पारती तेणु आर्थिक स्थिति 11 मई पर्यंत भल रहा 12 मई ठार 31 मई मध्य धीरे धीरे आर्थिक स्थिति समाधान एवं भल 2 पैसा रोजगार करें। तेबे घरे क्रय करिथिबा कोनोसी द्रव्य खराब हो जो इलेक्ट्रोनिक्स द्रव्य पंखा फ्रिज रेफ्रिजरेटर भली जिनिस किसी खराब होगा जो आपको खर्चांत होगा पड़ पाए जानवाहन किसी जानवाहन खराब होगा कारण आपको अर्थ खर्च करिया पड़ पाए एभली किसी ना किसी समस्या देखा दे पारे। तेबे जदि आमे देखिबा आपनकर पारिवारिक जीवन केमिति रहिबो पारिवारिक जीवन में आप देखिए घर तैयारी आप किसी कंस्ट्रक्शन कर लेबर रिलेटेड समस्या रही पिता सहित मत पार्थक्य देखादेव कौन सी पुरातन जमी विक्रय को नहीं चिंतित हे भाई मान सहित मतभेद देखा दे पारे। तेबे 20 मई ठारू 31 मई मध्य पारिवारिक जीवन में पूर्णता आसिबो स्थिति रे सुधार आसिबो। संतान क्षेत्र विचार करिबा संतान क्षेत्र को नहीं मध्य टिके चिंतित रहिबे मात्र शुक्र पंचम संतान हेतु को शुभ फल पाई परिबे। प्रथम सप्ताह रे टिके चिंता रहिबो 8 तारिख रु 8 मई रु 31 मई मध्य पिला माने
କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୌଣସି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବା କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କର୍ମଯଜ୍ଞ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ କୌଣସି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି କିଛି ନା କିଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ମୋଟାମୋଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ, ମତାନ୍ତର ଥିଲେ, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପିତା ମାତା ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ କିଛି ରାଜି ହେଉନଥିଲେ, ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ, କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା, ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା, କୌଣସି ବିବାହ ବ୍ରତ ଭୋଜିରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା, ଏଭଳି ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାଣିଜ୍ୟଗତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ 12 ମଇ ଠାରୁ 31 ମଇ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ନୂଆ ବାଣିଜ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଫସି ରହିଥିଲା, ସେ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଗମ ହେବ। ଭଲ ଅର୍ଥ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି, ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ, ମୋ ସହିତ ଭେଟିପାରିବେ। ନିଜ ଜନ୍ମ ଜାତକ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକ ସମ୍ପର୍କରେ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମୋ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସି 45 ମିନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ମୁଁ ଯାଇ ମିଟ୍ କରିବି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ, ମାତ୍ର ମିଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ନମ୍ବରରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନେଇ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ, ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।